ketiga, iaitu segmen yang seterusnya, para peserta akan diberikan soalan lazim yang selalunya ditanya semasa bertemu duga, dan para peserta juga perlu cuba untuk menjawab soalan tersebut secara sukarela. Okey. Jadi tanpa membuang masa, kita terus mulakan perkongsian kita pada hari ini. So kita pergi kepada segmen yang pertama. Para peserta diminta untuk menonton satu video. Durasi video ini adalah sebanyak 4 minit 4.58 minit. Jadi video ini adalah berkaitan dengan tata cara serta kemahiran semasa bertemu duga. Jadi minta para peserta menumpukan sepenuh perhatian agar memudahkan anda menjawab soalan Kahoot dalam segmen yang kedua nanti. Jadi silakan video. Arguably the most crucial part of the job search, an interview can make or break an opportunity. So to help you really prepare, we're going to dissect and analyze an entire interview from start to finish. I'll be sprinkling in a mix of tips about body language, etiquette, and how to answer common questions. Like when exactly does the interview start? How do you deal with nerves? And how soon can you follow up? For years, athletes have used science and data analysis to improve. Now, we are doing the same for job seekers everywhere. This is Job Science. Meet Anya, a recent grad majoring in business administration. She's interviewing for an entry-level project management position. Note her posture. Head up, shoulders pulled back, no slouching, and no laid backness. The interview begins the minute you walk into the building. Anya treats everyone in the office with respect while keeping eye contact. From security personnel to receptionists, anyone you run into on your way in could be asked to give feedback on you. It's normal to be nervous. When nerves kick in, the natural human response is to take short breaths and breathe faster. Stay calm by taking a deep breath before entering. Hold it, count to 3, and then slowly breathe out. Pause. First, ace those introductions. Greet everyone in a way that is authentic to you, like, hey, nice to meet you, and then say their name. That one always works. You know, you're more likely to remember their name if you say it out loud when you first meet. A lot of the time, small talk comes up before any questions. It's good to have a few current events or topics in mind. You can't possibly predict what they're going to ask, but you can practice answering the common ones, like, why do you want to work here? What makes you unique? Let's see what our interviewer asks. So I want to hear more. Tell me a little about your experience and what you'd bring to this role. Pause. When this is asked, they're looking to learn what makes you stand out. Be honest with your answers. That means having to pause and think for a second. That is all right. Think about your past experiences and how the role lines up with your future goals. It never hurts to be honest. Great question. Ever since I was young, I've always been the organized one in my family. Whether it was helping my parents schedule vacations or color coordinating my closet, naturally that lifestyle got me here, project management. I've been a people person for as long as I can remember. Plain and simple, I love team building and making sure everyone has a part. Just the other month. Ooh, just really quick, don't speak negatively about previous places you've worked. Instead, talk about what you've learned. I helped lead a team of 5 to deliver a 3-week sales project a few days ahead of schedule. I'd love to bring these things here. Perfect. A response like this not only answers the question, but also shows off her personality. But remember, there's no one right way to interview and answer questions. Be yourself and let your personality shine. Be aware of your movements. Practice polite, confident body language. Subtly miming your interviewer's posture can actually create a sense of connection. Of all places, unnecessary movements are hard to ignore in an interview. Whether it's tapping your fingers or bouncing your leg, be aware and stay present. Hey, it's been great chatting so far. I guess my last question is, do you have any questions for me? Ooh, this is a hot one. Make sure to have a short list of questions for your employer in your back pocket. Ask the questions you would if you got the job.
If tomorrow was your first day, what would you want to know from the manager? Even if you don't have any burning questions, asking a few shows that you did your homework and that you really care. Some include, what do you like best about working here? What are some mistakes people have made in this position? What is a goal you're currently working toward? How will my performance be evaluated? Well, I did read that you're expanding your software team next quarter. I'm curious how you plan to carry that out. The interview isn't actually over. Always follow up within 24 hours with a thank you email to the hiring manager. This can be a quick note simply thanking them for their time, or a longer one that elaborates on some of the things you talked about. It's key to leaving a lasting impression. This was the breakdown of an interview. Till next time. Okey, setelah menonton video ini, saya mempersilakan rakan kita Adyla untuk memberi serba sedikit explanation about this video. Okay, silakan. Okay, thank you Jenny. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya akan explain tentang video tadi. Perkara-perkara penting yang disebut dalam video tu, just in case kalau ada orang tak faham ke ataupun terlepas pandang ke kan. Okey. Yang kalau korang nak catat boleh catat sebab ada lebih kurang 6 je. So yang pertama sekali kita kena bersedia kena jaga attitude kita daripada awal lagi. Apa maksud awal ni? Sebenarnya daripada rumah tu memanglah kita kena bersedia daripada rumah, fizikal dan mental. Tapi apa maksudnya di sini ialah kita kena ingat kita ni dinilai bukan start daripada kita masuk bilik interview tu, tapi kita start dinilai dari langkah pertama kita ke dalam bangunan company tu. So dekat sini kita kena bersedia, maksudnya ada postur tubuh yang baik, kena jagalah postur tubuh yang baik. Macam dalam video tadi dia kata kena tegak dan jangan membongkok supaya kita nampak macam lebih confident lah macam tu. Okey, lepas tu kita kena jaga eye contact. Eye contact ni sangat-sangat penting sebab kita tak tahu kita jumpa tu siapa. Mungkin kita terjumpa dekat lobby tu penemu duga tu sendiri ke. Jadi kita kena jaga eye contact, kena bagi senyuman pada semua yang kita nampak masa kita masuk bangunan tu lah. Okey, yang seterusnya layan dengan hormat lah. Layan dengan hormat. Kalau nak tanya, kena tanya dengan sopan. Itu basic lah. Kena sopan, panggil dengan panggilan yang hormat. Okey, yang kedua, masa interview tu mungkin kita akan ditanya mengapa anda berminat dengan kerja ataupun kenapa anda berminat dengan jawatan ni. So untuk jawab soalan ni basically kita kena fikir apa pengalaman-pengalaman kita yang lepas dan try untuk elaboratekan perkara tu dan macam mana kerja tu sesuai dengan matlamat masa depan kita. Benda ni agak sedikit kebat lah. Kita kena fikir luar daripada kotak lah. Okey. Yang ketiga, seterusnya contoh lah kan. Contoh sebelum ni kita ada bekerja di tempat lain dan ada pengalaman buruk yang berlaku dan pengalaman itu membuatkan kita terpaksa berhenti kerja ke macam mana ke kan. Kita tak boleh sama sekali ceritakan hal buruk pasal tempat kerja kita yang lama tu pada interviewer. Sebab benda tu akan menjatuhkanlah kita punya personality. Sebaliknya, korang kena try ceritakan perkara yang korang telah pelajari melalui pengalaman-pengalaman yang lepas tu supaya dia nampaklah kita ni, dia ni tak cerita pasal hal buruk tapi dia lebih kepada mengambil pengajaran daripada satu pengalaman tu lah. Macam tu. Okey, yang keempat, try untuk berlatih bahasa badan yang sopan dan yakin. Macam lebih nampak confident supaya
nampak confident lah. Benda tu macam basic lah. Kita biasanya kalau interview memang kita akan practice lah benda-benda ni supaya kita nampak bercredibility gitu. Lepas tu yang kelima, kita kena listkan terlebih dahulu soalan-soalan pendek yang untuk kita tanya kepada interviewer tu. Even korang tak ada soalan sekalipun, korang try untuk try untuk reka soalan apa-apa sekalipun. Supaya kita dapat tunjukkan bahawa kita ni dah bersedia lah sebelum pergi interview tu. Okay. Yang keenam, yang ni kita dalam video tu dia kata kita kena follow up dengan pihak pengurusan within 24 hours of the interview. Follow up ni contohnya kita boleh hantar pesanan ringkas untuk macam berterima kasih kepada mereka, berterima kasih kepada mereka untuk sebab mereka dah meluangkan masa mereka untuk interview. Ataupun kalau korang nak panjang lagi, korang boleh elaborate apa yang korang cakap masa interview tu. Tapi tak boleh lah nak panjang sangat sebab nanti nampak pula kita macam menyerabutkan lah pula kan, annoying pula. Jadi tu antara 6 yang penting lah daripada tu. Dan satu lagi saya nak kongsikan, saya pernah terbaca satu tweet ni daripada Maisara Mahmud, tak silap saya. Sekejap ya. Tweet tu dia cakap dia pernah tanya ayah dia, macam mana kalau interview tu tanya, do you have any more questions? Dan ayah dia suruh jawab macam, if I didn't get this job, please send me a feedback on which areas would I improve on. Dan dia kata tadi dia try, lepas tu HR manager tu cakap, I like your question, good question. So kat sini kita boleh nampak lah question tu kita boleh guna untuk masa kita interview nantilah. Lepas tu ramailah yang saya tengok dekat komen-komen tu kata soalan tu bagus jugalah sebab nampaklah yang kita ni nampak bercredibility lah macam tu. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okay, terima kasih Adyla. Sama-sama. Okay, seterusnya kita beralih kepada segmen yang kedua. Okay, segmen kedua ialah Kahoot. Okay, kuis dalam Kahoot. Okay, jadi sudah bersiap sedia ke untuk jawab kuis? Setelah sudah lihat video tadi, sudah dengar explanation daripada Adyla tadi. Okay, dan seterusnya kita akan buat kuis. Okay, jadi dalam segmen yang kedua ini, para peserta akan diminta untuk menjawab soalan dalam kuis yang telah disediakan oleh kami lah. Okay, jadi bersiap sedia dengan laptop anda, okay, handphone anda, okay, bersiap sedia untuk masuk ke Kahoot.
Okey, game pin telah dipaparkan dalam skrin. Jadi type masuk game pin ini. Jadi kita sama-sama buat kuis ni. Okay, semasa menjawab kuis ini, kalian boleh buka mic kalau nak bincang sikit ke apa ke boleh. Okay, boleh buka mic kalau nak cakap apa-apa boleh saja. Tak ada masalah. Okey, Jenny. Okey. Dah 11 orang. Okey, dah ke semua orang? Yang di sini 11 orang saja. Kita ada 21. ya 21 tolak 4. Okey, kami yang organizer ini tolak 4. Jadi ada 17. Bang Suhaimi cakap dia tidak dapat. Okey, jadi ada 16. Kan? Okey, kalau tak ada lagi, kita boleh mulalah. Okey, 11 orang. Okey, kita mula sajalah. English tau. Soalan in English. Senang-senang je. Okey, setiap soalan ada 60 saat. Soalan ni ada 2 jawapan. Nak link, nak dia punya kod balik, nak kod dia balik. Untuk jawab.
Kat bawah tu ada Yamin. Jadi, okey. Oh, okay, sorry. Thank you. Tidak. Yang Tidak. Dia buat hal. Tak boleh nak masuk. Tadi dah boleh. Tidak. Tak lima. okey. Slouching tu macam mana? Slouching tu macam membongkok macam tu. Okay. Okay, true or false? Oh, laju. Manis. Siapa hai ni? Isu. Buat macam kawan. Dia kena buat macam kawan. Tak ada. True. Lah, saya jatuh membongkat. A mendahului Siapa A? You should say it.
Hello? Ada. Siapa dalam meeting? Ui, ramai. Uish. Asal tiba member aku masuk dalam kahwin. Okay, yang last. You should immediately leave the room. Yay. Azra ke? Emoji ni siapa? Azra. Oh, emoji siapa? Nak kena cari lah. Yasmin eh. Okay. Bukan. Okay, tahniah kepada 3 yang paling tinggi tadi. Okay, emoji, dan juga siapa lagi? Hanis kan? Okay, beri tepukan untuk mereka. Tepuk-tepuk. Okay, Kau nak buat benda tu? tepukan. Oh ni. Okay, dah habis kuis, dah habis tengok video. Okay, kita lebih faham kan tentang apa yang kita perlu buat, kemahiran, tata cara yang kita dalam temuduga kita pada masa yang akan datang nanti. Okay, jadi seterusnya kita beralih kepada segmen ketiga. Okay, segmen ini lebih kepada sharing. Jadi nanti mungkin akan minta beberapa orang volunteer untuk try untuk jawab soalan-soalan lazim yang biasanya ditanya oleh interviewer kita nanti. Jadi, soalan-soalan ini kita ada 3 soalan, 3 soalan lazim. Okay, nanti saya akan explain satu persatu. Okay, selepas saya explain 3 soalan ini, nanti satu soalan minta satu volunteer untuk share. Okay, macam mana kamu nak jawab soalan yang seperti ini. Okay, soalan kami dalam bahasa Inggeris. Kalau kamu nak jawab dalam bahasa Inggeris pun boleh nanti, ataupun dalam bahasa Melayu pun okey saja. Okay, jadi kita tengok common question in interview. The first question. Okay, first question yang biasanya interview memang akan tanyalah. Okay, so tell me a bit about yourself. Okay, ceritakan sedikit tentang diri kamu. Okay, apa yang kamu perlu jawab pada masa ini? Okay, tujuan kami adalah untuk membolehkan kamu tahulah apa yang kamu perlu jawab. Jadi masa depan kamu interview nanti kamu tak akan panik, kamu tahu apa poin yang kamu perlu cakap. Okay, so apa yang kita perlu cakap? Okay, next. Okay, next. Alright. Jadi, mengapa sebenarnya interviewer tanya kita soalan macam ini? Kita kena tahu. Okay, apa niat mereka? Jadi, here, the interviewer is looking for your confidence, enthusiasm,
and your passion while answering the question. Okay, sebenarnya mereka hanya mau lihat macam mana keyakinan kamu, macam mana semangat kamu apabila kamu menjawab soalan seperti ini. Okay, tell me a bit about yourself. Jadi this is the best time to show off your communication skills. Okay, jadi apa yang kamu boleh cakap, okay, kamu boleh catat kalau perlu, okay, atau kamu kalau boleh ingat terus dalam otak pun, okay. Okay, here you should talk about your education. Jadi, firstly, kamu mesti akan cakap, nama kamu siapa kan? Umur kamu berapa? Okay, jadi education kamu juga penting. Di mana university kamu, apa graduate, kamu bachelor ke, kamu master ke, apa semua itu, okay, education. Ini pasti akan perlu kita cakap. And where you grew up, or you can also talk about your past work experience if you have any, and your hobbies. Jadi di sini kita perlu ada education, where you grew up, your past work experience, and your hobby. Okay, 4 benda ini dan juga nama kamu. Okay, tambah nama kamu. 5 yang kamu yang basic kamu perlu tahu. Okay. Kalau kamu nak tambah benda yang lain pun okey saja. Okay, kamu based on situation pada masa itu. Okay. Okay, jelas Tell me a bit about yourself. Apa yang kamu perlu ada. Jelas. Right. Okay, seterusnya kita lihat kepada soalan yang kedua. Okay, nanti selepas saya introduce habis soalan yang 3 itu, nanti akan minta satu soalan lah volunteer. Okay, merit akan diberi kepada yang volunteer, satu orang satu soalan. Sebab kita pun tak banyak masa. Kalau masih ada masa, kita banyakkan lagi lah. Siapa yang nak jawab saja. Okay, kita terus kepada soalan yang, ataupun kamu mau terus jawab sekarang. Okay, siapa volunteer yang nak jawab soalan ini? Kalau interviewer tanya kamu, so tell me a bit about yourself. So apa yang kamu akan jawab? What you will answer? Come on, siapa-siapa. Ya, kamu boleh prepare dulu, tak apa. Prepare dulu. Jangan Tak panik. tak apa. Mic je. So like the education, should I just talk about my previous education or from primary school? Yang penting sekali, the most important one is untuk masa universiti itulah yang paling penting sekali. Okay, so my name is Azra, and I used to study for primary, I used to go to Kamden Bukit Nanas, and for secondary, I went to Sekolah Mendiang Baki. For my matriculation, I went to Johor Matriculation College, and for my university, I did my bachelor's degree at University Kebangsaan Malaysia. I also grew up in Kuala Lumpur, and for my past work experiences, I didn't really have any, but I worked part-time during while waiting for my SPM results at Boost Juice Bars. So, and my hobbies would be reading and also just playing on my phone. Okay, well done Azra. Seorang yang sangat semangat kan? Okay, apabila kamu apabila cakap seperti ini, kamu confidence kan? Okay, jadi dia akan memberi akan memberi, memang baiklah apabila ditengok oleh interviewer itu kan? Okay. Ada sesiapa lagi mau try? Ini tak ada salah, tak ada betul lah. Kamu just ikut cara kamu. Dalam BM pun boleh. Ya, dalam BM pun boleh.
Enggak bisa bahasa Inggeris. Mas, saya try. Tak nak lah. Boleh Yami? Malu, Teruskan. malu. Nervous. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your question. Let me introduce myself. My name is Muhammad Yamin bin Muhammad Syarhuddin alias My name is Muhammad Yamin bin Muhammad Syarhuddin. I'm 20 years old and live in Jitra, Kedah. My education background is I was a student in SJKC Chonghua where I learned Mandarin, in MRSM Typing and MRSM Pendang where I scored well in my SPM and my PG3, and then I pursued my study in University Kebangsaan Malaysia in Environmental Science. So my hobby is I like to read and play badminton, because whenever I play badminton and I read, I can improve myself to be somebody one day. Thank you. I tak yakin cannot. Tak apa. Good try. Babe. Bagus. Yami bagus. Contoh yang baik. Dua-dua Ya. contoh. Baiklah sebenarnya kan. Confidence. Dia ni. Ya. Abang Saimi ada kata lepas tu nanti interviewer akan tanya lanjut 1-2 soalan berdasarkan apa yang kita cerita tadi. So kena bersedia lah soalan-soalan daripada interviewer tu. Lepas tu jangan lupa senyum sambil kita explain tu. Itu jangan lupa senyum. Senyum. Ya Abang Saimi. Okay. Kita proceed kepada soalan yang kedua, the second questions. Okay. Ini juga contoh satu contoh soalan yang akan ditanya lah. Okay. Where do you see yourself in 5 years? Okay. So, macam mana kita nak jawab soalan yang seperti ini? Okay, seterusnya. Okay, people usually struggle. Apabila kamu lihat soalan seperti ini, kamu tak tahu macam mana nak answer dia kan? Where do you see yourself in 5 years? 5 tahun, dalam 5 tahun ini macam mana keadaan kamu nanti? Okay, where do you see yourself? People usually struggle to answer this type of question. Actually here, the interviewer is looking at how committed two are going to be in their company. A very clear path with committed is really important when you are going on the interview. Sebenarnya mau lihat kamu berapa jelas kamu tentang masa depan kamu sendirilah di sini. Okay. Jadi example answer dia adalah seperti inilah. Cara cuma rujukan bagaimana kita nak jawab. Tak semestinya seperti ini, kamu boleh ikut cara kamu sendiri sebab banyak cara yang kita dapat gunakan kan. Okay, 5 years from now, I think I would like to be in a management position. Till then, I would like to gain practical experiences and eventually become a manager. Of course, I would like to share and also learn a lot of new things from my team members. Okay, ini cara jawab. Ini adalah satu cara dia lah. Okay, jadi mungkin sesiapa nak try macam mana nak jawab soalan seperti ini. Nak English pun okey, nak BM pun okey. Where do you see yourself in 5 years? Dalam BM, dalam 5 tahun ini, kamu rasa kamu macam mana keadaan, bagaimana situasi kamu in 5 years? Saya tak berapa fasih dalam translate dalam BM ini. Okay, where do you see yourself in 5 years? Ada sesiapa nak try kah? Boleh saya cuba sikit lah. Ya, boleh. Thank you for your question. In 5 years, I think when I will be
and 25 years old. On that age, I think I'm going to have a stable job in my career as a environmental specialist. Also, I'm an environmental consultant in EIA. I want to be a major in EIA and LCA. And at the same time, I would like to become a professional motivator who has its own consultant company. Besides, I will master and sharpen in a lot of skills like leadership skills, communication skills, IT, and also a bit of entrepreneur. I hope to happily enjoying my life and giving back to serve to the community more. And as what I always hold, giving back to the community is the good one for me. So I will do a lot of positive things to the community, country, and world. Thank you. Alright. Thank you, Yamin. Okay, jadi ada banyak cara kamu dapat answer question. Kalau kamu tak dapat sekarang pun tak apa. Okay, yang cuba itu bagus kan? Kamu dapat jawab. Okay, macam mana nak jawab semua ini. Okay, jadi yang masih tak berani jawab pun tak apa. Kalau bagi saya pun tak berapa berani sebenarnya kalau jawab question yang macam ni. Tapi apabila kita meeting, interview pada masa yang akan datang, prepare lah, okay? Prepare make perfect kan? Okay, prepare. Okay, practice banyak-banyak. Ya, practice. Okay, jadi kita lihat soalan yang seterusnya. Tak apa, kita lihat soalan yang seterusnya. Okay, how well can you handle change? Okay. How well menangani sesuatu perubahan. Okay. Jadi soalan ini, mengapa interviewer itu tanya soalan yang seperti ini? Okay, kita perlu tahu terlebih dahulu kan. Okay, the philosophy behind this question is to know, would you be able to cope up untuk menangani with change? This is because usually companies definitely would come up with different strategies. Employees kita simply akan berubah secara keseluruhannya mungkin. Okay, jadi so would you be able to handle that? Okay, jadi macam mana dia nak jawab soalan seperti ini? Okay, macam mana dia jawab? Jadi terlihat ke example dia. Well, of course I can handle the change because while I was in my previous company, one of our bosses has had to quiet, and there was this new boss who came in and he had completely changed our strategy of the current project. So of course I am very flexible, and we managed to overcome the situation with our team efforts, and the result were pretty good. Okay, contoh dia sini adalah bagi orang yang pernah bekerja. Okay, jadi kalau kamu masih belum bekerja, mungkin kamu boleh ceritakan seperti yang Adyla cakap semasa explain video yang tadi kan. Kita boleh ceritakan pengalaman kita. Okay, tak kisah apa-apa pun, yang pengalaman yang berkaitan dengan how you handle a change. Okay, jadi ini according to people itu sendirilah, orang itu sendiri. Macam mana kamu dah jawab ini based on your own situation, right? Okay, jadi untuk soalan ini dia agak susah sebenarnya. Jadi ada siapa-siapa yang nak try untuk jawab ke? Dalam BM pun boleh, dalam English pun boleh. Boleh saja. Orang lain boleh? Cuba jawablah. Kalau boleh, cuba jawab. Kita share sama-sama lah, sharing kan. Kita share sama-sama opinion tu. Macam mana kamu jawab? Cara-cara kamu jawab tu. Hanis nak try ke? Sekejap nak kena rangka dulu. Okay. Let's try. Okay. How well can you handle a change? Okay, I would say I can adapt to new environment quite easily because back in university, I used to be in this organization
a youth organization which is called ISAC. And ISAC, it's quite it has environment that is very different compared to other clubs and society. They use many jargons. They have like a very solid organizational structure, and we have to like get used to know about the environment. And then 3 months into the sorry. And then 3 months into the organization, I got promoted to be the vice president of the organization. So transitioning from being a member to being a vice president, where you have to pretty much lead the whole organization, I can say that I did pretty well because I took very a lot of effort to get used to the position, and also apa je lagi yang boleh jawab kalau kat sini? Of course. Okay. Oh, so macam dah habis tu just macam sum up je lah. Result dia. Tunjukkan result dia baik ke tak baik. Okay. Sekejap, semula ke nak terus sum up? Tak apa, terus je. Okay. So from that experience, I think I can handle a change quite easily. I am adaptable to different situations. So I would say the result that came out of it is quite satisfying because I developed a lot of skill myself, and also the outcomes, the goal that we were aiming for were achieved during my membership as the vice president. So that is all from me. Itu ke? Tak tahu je nak cakap apa. Okey lah itu kan. Okey. Okay, ini cara Hanis untuk jawab lah kan. Okay, lebih kepada macam mana perubahan. Okay. Ya, perubahan position kamu tu. Okay. Alright, kita dah 55 minit dah. Okay, terima kasih kepada semua yang sudi sharing itu. Okay, harap yang share tadi itu, kita dengar idea mereka lah macam mana. Okay, kita boleh, mungkin boleh belajar sedikit. Okay, confidence itu mesti ada lah apabila kita jawab soalan body posture itu. Kita mesti pentingkan. Okay, body posture itu amat penting. Right. Okay. Okay, jadi 3 soalan saja, tak banyak. Tapi sebenarnya ada banyak lagi soalan yang mungkin akan ditanya oleh penemu duga kita nanti kan. Jadi preparation ini perlu buat banyak pada masa yang akan datang nanti. Kita boleh search dekat Google apa soalan yang lazim ditanya. Ini cuma yang kami list yang mungkin akan membantu kamu lah. Kamu tahu terlebih dahulu, jadi kamu lebih easy untuk membuat preparation nantilah. Okay. Jadi okay, sudah selesai segmen yang ketiga ini. Okay, sudah selesai 3 soalan. Jadi bermakna program kita juga sampai ke penghujungnya. Okay, sudah 57 minit. Okay, jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua, kepada rakan-rakan yang sudi hadir, yang sudi menjayakan aktiviti perkongsian kami pada malam ini. Okay. Jadi minta maaf segala kekurangan, silap kata. Okay, dan kami amat berharap bahawa aktiviti ini, perkongsian ini akan membawa manfaat kepada anda semua, terutamanya pada masa yang akan datang, pada masa kamu interview nantilah. Okay, dan dengan ini, jadi selesailah perkongsian kami pada hari ini sempena program 1 minggu 1 kemahiran OHANA ini. Okay, jadi jumpa lagi sekalian. Okay, merit akan diberikan kepada sesiapa yang hadir. Yang 3 kedudukan untuk kahut tadi, dan juga sesiapa saja yang sudi share opinion kamu kan untuk segmen yang ketiga. Okay, jadi terima kasih semua. Bye-bye. Okay. Thank you. Bye-bye. Jenny, ada penambahan sikit dekat chat box. Ya, boleh.
Kalau tengok kan dekat chat box tu, ini berdasarkan slot baru-baru ni dengan Nik Akmal tau. Kenal tak Nik Akmal? Kenal. Kenal tak Nik Akmal? Nik Akmal yang dekat ML Studio tu kan? Tu. Dia kongsikan 2 jenis soalan ni. Dia ada 3 soalan tapi soalan ketiga dia tak jelas. So yang ingat 2 je. Dia tanya soalan dia macam first 3 months when COVID-19 hit, what did you do? So dia nak tahu benda yang kita buat. Soalan yang interview tu nak tahu dan macam mana kita. Soalan ni dia motif dia 3. Satu, mungkin dia nak tengok kita ni buat business tak? Kita nak generate income macam mana? Kita orang yang down ke, tak dapat income ke, something like that ke macam mana? Second, dia nak tengok skills apa yang kita improve waktu COVID-19 hit. Waktu yang kena duduk kat rumah dan sebagainya. Yang ketiga, dia nak tengok macam mana kita develop kita punya hobi ke apa semua tu dan macam mana kita buat something berdasarkan hobi tu. Relatable. So contoh macam siapa yang dah pernah bagi contribution dekat OHANA TV. So nanti dia boleh cakap yang dia pernah contribute dekat OHANA TV, dia pernah record video, dia pernah hantar macam tu. Okay, at least ada benda yang kita buat. So yang second, can you work remotely? Maksud dia soalan ni dia akan tanya macam sekarang kan kita kerja online. Ada yang kerja online, work from home, belajar online. Boleh tak nak bagi kerja sama? Macam mana nak produce, nak ada productivity tu. Kita ensure macam mana, tinggi ke rendah ke productivity tu. So ada 10 types of question, yang favorite question. Yang ni yang macam lebih kurang macam Jenny cakap tadi, macam boleh tengok balik. Tu je. Thank you. Okay, thank you Yamin. Terima kasih semua. Okay, thank you. Thank you. Inokulat. Okay, thank you semua yang hadir. Okay, thank you. Thank you Jenny. Okay, jadi dah selesai. Okay. Yang nak